Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the English Development Center EDC. Azir video mazara sayim de Myanmar new curriculum dudia de Myanmar zare sayim. Ane Burmar du kalasor jiba Myanmar zase hibatun aragwa sabakora sayim. Saitole ara hatar nabarai dudia de Myanmar zatun ara fulla surur sabakora sayim. Ane saitole ara suru guri inolod mati kaya ane akhay tingkhenza samyana ane achain buzai nodir ara darik main topic o zaimboy ara shi sabak maza shia tole ara yantun sai yom maza fulla shuru maza sede akhay ti dikanyata akhay mani ara hissa lole variyum ek number ar hissa en holole variyum ne tole sai एक नंबर हिस्सा मजा कैन होता सया मज सोसया अते लेकना ते मेजिया ने बेने ट्वेजा माती अन होदवा तले होदे अते लेकना अते हुदुना से अते मानी आरा यम्मद गते होजे सोसया मदिया तामुनते होजे दिकनिया ताई तामुनते ए इंदिला हुदुन ते आते बालमिन समादे ने काजीते तामुनते पादुते आते ते होदे इनिरिया ने tele hoda atte lekena temezea e atte hodde hina sinna kolorada ase beine twejama beine being hodde ba being ake atwanne de ane e yamasgo being de hona noraya being ibarada ase being ake ase de being ake atu yamas being wanne de ne tele being mane aralo yimde huruf lo yim ata bujane being mane kilo yimde huruf jin kaji otele afajonto huruf na tetrisho e huruf inor lo yimde tele bingne twejama e huruf lo yore lagadi yore so huruf inor lagadi diore kangora huruf in lo lagadi yore daha an hodu ane acha यहाँ यम्मा काजी मदे की होद सायने नोयाती चंपेया आरा बरमाद गवा नोयाती चंपेया दे अने इबार हता होदे तले नोयाती ओले गरमर मौसम चांगमाने स्कूल पेया होदे यम्मा दिन राइने दुवा तले चंपेया ओले बंदर दिन एल्ला हरबे स्कूलर छुट्टीर दिन स्कूलर बंदर दिन एरिया अने तले होदे नोयाती चंपेया तले गरमर मौसमर स्कूलर बंदर दिन एन होदे अने ara ya bade ken hodde saytalutun ya bade siyamay hodde sasayata ne ima siyamay dikone siyamay hodde ata keledo noya de chompe yama ne pyauke jayela ba thwe lauke jadalle hode ya thod keledo ofana call noya de chompe yama schooler bondor time made ne pyauke jayela khushi go jilane बातवे लोग कह जाते ले कि कुछ को जिला दे कुछ को जोड़ोले कि कुछ को जिला दे एन होदुआ अहन तोलतुन आयर होदे सासायता तोलतुन यता आयर होदे होदे बेगोतवा के दले होड़े गीली बेतुने तो आके दले हारफाती गीली होड़े गीली हारफाती गीली होदे बाने तो आके दले किलोयरे गीली bedunga to ake zelle hon time od gili en hodu araya bade tolottu ki hode sai yamma za hode chompe yama niba twego belo koi kejadelle ken hode chompe yama school bond time maze niba twego hode ma ba hokkolore belo केंगरी कोई के जादले मदद गज्जो दे माँ बाप कलर केंगरी मदद गज्जो अनहद अबार होदे बेने आठवेगो तो के जादले आर हन जागा माजे गीला माँ बाप कलर केंगरी मदद गज्जिला आर हन जागा माजे गीला या तायर होदे ते जिंबु मा तरो प्यौके जायेला होदे ते जिंबु होदे गो फानी कलर दलुआ अने तो फानी कलम माजे बेसा बेसी कुछ गजिला ने एन होदे तले बेसा बेसी हन बुझाइ द ये बुझाइ द ने मगो द गो हजरी बे बुझाइ दे तले द फ्याउके जायला
এই পানি খেলার মাঝে বেশা বেশি খুশি গজিলা নে এন হদুয়া আর ইয়া বাদে চাই মানে পেজ নম্বর নি মাদে সাইম দিয়া ya মানে আর তো পেজ নম্বর 3 ফুরাইয়ে পেজ নম্বর নি মাদে সে আমায় কেন হদে চাই সসায়া মাদে হদে সে আমায় হদে সসায়া সিয়ামাগা ponse piammi bigi keledo ule seyami no hode siyamaga hode saramaye ponse piammi hode sobitule da hayum being mane oile mane sobitulla ato da haya oile sobitulla oile ane keledo ule fuana call ofana call tuara yo seyami no tuara tuli da hayba no an hode tuara tuli da hayba an hode এখন বলা সসাই তলতন কেন হদে চাই দিয়া তা ইয়াম মাঝে হদে সিয়ামাই হদিয়া হদে কলেরো সুইথারে পৌলে আজাও তোঙে জি থুইগো পিন পিও পিয়াবাও ইয়ান্তন হদে কলেরো ফুয়ানে কল সুইথারে পৌলে আজাও ফুয়ানে কলে তুলে রাখে সবের হালত তোঙে জি থুইগো ফুয়াজা কলর পিন পিও পিয়াবাও হদে আরা কি করিও আবার ওয়াফেস হয়দা হ এন হদুয়া মানে ফুয়ানে কলে তুলে রাখে দে সব কলর হালত ধরে দাসে ফুয়াজা কল তোরা ফুয়াজা কলর কি করো আবার ওয়াফেস হয়রে দা হ এন হদুয়া আবার ওয়াফেস হয়দা হ এন হদে অতএব তো হয়দা হাদে না দিকনিয়া এই লাগরি হয়তো হদে রে তাইলে আরা আজিয়া ভিডিও হলো দূর আর নেক্সট ভিডিও মাঝে টজি টাইগাসি কবিয়া ইবালয়ের দাসে সুন্দর করে বুঝা দিম ওনারা তো গল লাগিয়ে দিলে ভিডিও শেয়ার করিরে আর সড় ভাই বোনদের হাসে কি করে দিম পাঠাই দিম তাহলে এই ভিডিও দূরত রাখি দিই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু